सागर तोरसकर सूर्यानगर कॉलनीन रावता. आमी हांगासर सूर्यानगर कॉलनीन सध्या आमकां 4 दीस जाले उदक येना. आतां ते उदकाचें कारण म्हणल्यार आतां रस्त्याचें काम करता ते परत परत पायपलायन फोडटा, तशेंच गॅस पायपलायन फोडटा. हे एवरी टायम ते रिपेर करता म्हणून परत 4-5 वरांनी रिपेर जाता परत फोडटा आनी हे त्रास सदांच चालू आसा आता ह्या दिसांनी खूब दीस जाले. सो हे गव्हर्मेंट ते सजमना. हे कॉन्ट्रॅक्टरांक जे आसा तांकां सारकें इन्स्ट्रक्शन दिया, काम करच्या पयलीं इन्स्ट्रक्शन दिया कशें करपा जाय. हांगा विद्यानगर एरियेन आतां कितलीं वर्सां जालीं हे सगळे जाण आमी मागता STP खातीर. STP जावना, रोडाचे एक्सेस क्लियर कर म्हणल्यार ते जावना. हांगासर ही एरिया सामकी निग्लेक्ट केल्ली आसा. हे कित्या खातीर जाता तें खबर ना. सगळे गव्हर्मेंट जे आसा ते सगळे हांगासरले आसा अशें म्हणटात, पूण हे लोकां खातीर आसा काय लोकांक त्रास दिवपा खातीर आतां हें सजमना. हे सदां बारीक मनशान सदां येवन भायर सरोन विचारत रावपाची गरज येवपा जायना. हे बरे दीस दाखयना गव्हर्मेंट. हांव परत मागता ऑथॉरिटी कडेन सारके येवन सिरियसली मातशें अटेंड करा. हे लोकांक अशें त्रास दिनाका. ते खूबच त्रास आसा. हे बेजीक नीड जर हे पुरी करपाक शकना जाल्यार कशें जातलें तें तुमी चिंता. देव बरें करूं. ओके, सगळ्यांक देव बरी सांज अँड गुड इवनिंग. तुम्ही पयले आसतले की हांगा इतले लोक जमा जाले. कित्याक जमा जाल्यात म्हणल्यार ताका खूब प्रश्न आसा. आतां हांगा पयलीं न्ही आख्खे कॉन्स्टिट्युशन करताली नाजाल्यार आख्खे गोंयान म्हणटा रोड हॉटमिक्स जाले. आमच्या एरियान न्ही हॉटमिक्स जावना. कित्याक तें खबर ना. वी आर बींग गिवन स्टेप मदरली ट्रिटमेंट. आनी काल वॉर्डन ते आमचे पंचान खंयसून तर दामर हाडलो आनी घातलो. But he has got about he has done the patch up kela. So it is a little better for us now. And there are a lot of other factors also, like आता ते हायवेचेर व्हडलें काम चालू जाल्लें आहा आनी ते प्रॉपरली मॅनेज ना. डेली कितें ना ते गॅस पायपलायन फोडटात नाजाल्यार आमची उदकाची पायपलायन फोडटात आनी वी आर ऑल हॅविंग प्रॉब्लम्स. दनपारची गॅस आसना, सांजची गॅस आसना, नाजाल्यार उदक आसना, 2-2 दीस उदक आसना. So the management सारखे ना. They only contractor, but they are not managing properly. Now, one more thing is in this area, this is such a big area, we need what we basically need ASAP is the sewerage system. And the sewerage system is now. Now, when we first came here 25 years back, there were very few houses, but now slowly this has increased. The population has increased. Too many houses are there. And as you know, it is hard rock here. From here to Werner, you can say it is full hard rock. So, लोकांनी सोकपीट बांधलं, सेप्टिक टँक बांधलं, पण ते वॉटर उदक जे आसा न्ही ते ऑब्झॉर्ब जायना कित्याक हार्ड रॉक आसा. सेप्टिक टँकातले म्हणजे ते लोक काढून ते व्हरतात टँकरांनी, पण सोकपीट ओव्हरफ्लोईंग बिकॉज द वॉटर इज नॉट गोईंग. इट इज सपोज टू गो इन द ग्राउंड, but that is not happening with hard rock. So we need anyhow a sewerage system. At the world area, so much property was developed by private builders. The Comunidad land, it was developed. So much area belonged to the Comunidad, but little part of it could have easily been given to us to have a STP plant. Ata, when our people from representative from here went to ask the authorities about the STP plant, ते फकाणां करता आमचे. आमकां जागो दिया म्हणटात ते. अरे आमी खंयचो जागो गव्हर्मेंटाक दितले STP? दिस इज टोटल नॉनसेन्स. हाऊ कॅन दे आस्क अस फॉर लँड? वी कॅन barely afford to buy land to build a house. And for STP plant we can give. But they themselves can acquire land. Then they asked us, okay, you identify land. These people identify land just here only. It is belonging to the Comunidad. Acquire it, no? But then we came to know that some builder has eye on it. A builder wants to put up a mega project. So they don't want to give it for STP. So you are going to only give it for builders. इतले 10,000 फ्लॅट बांधल्या हांगा behind. And more projects you want to. आता activists come here and they bomb मारतात. suitcase घेऊन कामां जाता म्हणून हांगा. Activists are saying it and we are listening. So many activists came. suitcase इन कामां जाता. And हांगा काय जायना. आमचे minor STP plant which is needed only, they are not doing it. Thank you so much. देव बरें करूं. नमस्कार. हांव राजाराम नायक, रेसिडेंट मदर तेरेसा कॉलनी. 15 वर्सां पयलीं हांगा आयिल्लो तेन्ना हांव बरो खूश आशिल्लो. एक पॉश एरिया आनी बेस्ट एरिया हांव रावता म्हणून. पण जशे जशे दिवस वयता पळोवंक गेल्यार म्हाका
वन बाय वन एक एक प्रॉब्लेम दोळ्या फुडें येवपाक लागले. मेजर प्रॉब्लेम म्हणटा तो STP हांगा सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट ना, त्या निमती सगळे सिवरेज वॉटर सगळे कडेन फ्लो जायत रावता बिकॉज हांगासर हार्ड रॉक आहा. सेकंड म्हणटा ते हांगासरल्यो डेव्हलपमेंट जायत आसा त्या निमित्ती आमकां लायटीचो मेजर प्रॉब्लेम जावं लागला. आतां एक फॅन चलना, फॅन स्लो व्हडलो वता स्लो वता, ट्यूबलायट सारके चलना, TV सारके चलना, फ्रीज चलना, कितलेशे इलेक्ट्रॉनीक जे गॅजेट आहा ते तुटून मोडून वयता. मॅडमीचे थोडे अशे गॅजेट खराब जावन गेल्ले आहा. अशा तरेचे एक एक प्रॉब्लेम हांगा जायत आहा. दुसरें म्हणल्यार आनीक मेजर प्रॉब्लेम आहा, हांगासरले रेन वॉटर गटर ना ह्या रोडाक, तो व्हडलो प्रॉब्लेम आहा. हांगासरल्यान पाथवे ना, थिंगासरल्यान हांगा येता जाल्यार डेंजरस आहा, चलपाक व्हेरी डेंजरस आहा. सिनियर सिटीजनाक मेजर प्रॉब्लेम आहा. भुरगे स्कुलांत येतात तांकां लागून कितले व्हडले प्रॉब्लेम आहा. आज मेरेन बरें देवाच्या कृपेन कांय व्हडलोसो मेजर हाजर जावं ना, पूण केन्ना कितें घडत हें सांगपा येना. दुसरें म्हणल्यार हांगा मेजर डेव्हलपमेंट जाता, फ्लायओव्हर जाता, एक बरें सिग्नला कडेन प्रॉब्लेम आहा म्हण घेवन आमकां बरें खूश दिसलें की आमकां बरें जातलें म्हण घेवन. मदींच पळयत जाल्यार आतां हांगा अशें जाल्लें आहा, हे डेली पायपलायन फुटत आहा. मानता आमी खंय तरी एक दिवस पायपलायन फुटलो बरें आहा, पूण एवरी डे सकाळी फुटले दनपारां रिपेर जाले, दनपारां पळोवंक गेल्यार रिपेर जाता, येता म्हणटा ते आहा, परत पयला सांजचे 5 पयला पायप फुटलो. उदीक ना, 2 दीस 3 दीस उदक मेळना, गॅस मेळना, जेवपाक प्रॉब्लेम, रांदपाक प्रॉब्लेम, चल्ला कितें हें कांय कळना. ऑथॉरिटी खंय आसात, कोणूच ऑथॉरिटी येवन पळयना हांगा. हे अशें जावचे पयले प्रॉपरली प्लॅन जावना कित्याक. आतां पायपलायन आहा ते प्रॉपरली तांकां कन्सील करून ते प्रॉपरली एक प्लॅन करून कित्याक दवरिल्लें ना. हाजेर खंय तरी ऑथॉरिटी तेंच्यांनी स्वता हांगा लक्ष दिवपाक जाय आनी जाता तितले बेगीन हे प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक जाय. आज सिनियर सिटीजनाचे हालत जाता, रोड हांगासरले एंट्री ना, कितले तरी भायल्यान येवचे पडटा आनी थंय येताना इतले स्मॉल रोड आसात, एक गाडी येयल्यार दुसरी गाडी सुटना, त्या वटेच्यान रोड केला पूण थंय कांयच हे करूं ना, बेश्टे माती घालून दवरिल्या. ते व्हडले सारके हेंप आहा. लकीली पावस डिले जाल्लो आहा. पावस जर आज इतले दीस पडिल्लो आशिल्लो, सगळे कडेन मातयेचो रास आम पडिल्लो आसले, कोणाच्यान चलपा जायनाशिल्लें, कोणाच्यान गाडी चलोवपाक जायना. आज कितले एक्सिडेंट जाता आशिल्ले, कितें जाता आशिल्लें सांगपा जायना. हांव आमच्या सगळ्या विद्यानगर हांगासरल्या रेसिडेंटाच्या वतीन ऑथॉरिटी कडेन मागता, तुमी येयात, लक्ष दियात आनी हे जे प्रॉब्लेम्स आहा आमचे सॉल्व करात. आमकां आमचो अत्याचार करनाकात, अन्याय करनाकात, आमकां लॉ आमच्या हातात घेवपाक भागीदार करनाकात. जर अशेंच जायत रावले की आमी सगळे जाण पंचायती दारा येवन आमी धरणां घालतले, जायना जाल्यार रोड आडयतले. पण आमचें काम आमकां जाता इतले बेगीन केल्लें जाय आनी सगळें सुरळीत केल्लें जाय. आमचो पेशन्स तुमी आंगार घेवपाक आमकां लायनाकात. देव बरें करूं, जाता इतले बेगीन हे बरें करून सुरळीत करून दिया. हॅलो, गुड इव्हनिंग. अविनाश तुळसकर फ्रॉम एअरवे कॉलनी. 11 ते 12 वर्सां जाली रोड्स आमचे केन्नाच हॉटमिक्स जावंक ना. 2010 केन्ना तरी रोड हॉटमिक्स जाल्यात. सिवरेजाचो प्रॉब्लेम तर सगळ्यांनीच सांगला, तो सगळ्याच कॉलनीन आहा. लोक ओपनली गटरान सगळे वॉटर आपले सोडटा. गॅस पायपलायन जाल्या, पूण ते गॅस पायपलायन केल्या नंतर जे रोड फोडून घेतलेले ताका 1.5 काय 2 वर्सां जाली ताका रिपॅच करपा खातीर. तर हे सगळे प्रॉब्लेम्स आमच्या कॉलनीकूय आहा, बाकीचे रेजिडेंट्स आहा तांकांय बी आहा. आतां जो मेन जंक्शन फोडून दवरला सगळो, तेच्या खातीर सगळे लोक हांगा येता, भायले लोक सुद्दां येवन उलयता की बाकीच्या लोकांक त्रास जाता, पूण विद्यानगर रेजिडेंट्सा बद्दल कोणूच उलयना. विद्यानगर रेजिडेंट्साक जो त्रास जाता, हांगासले सिनियर सिटीजन्स आसा, लेडीज आसा, स्कुलाक वचपी भुरगीं आहा आनी बाकीचे लोक जे कामाक वचपी आहा तेंच्या बद्दल कोणाकूच पडलेले ना. ते फक्त भायले जे लोक घेवन येयल्या आनी ते उलयता की बाबा वास्कोचे हेंचे कितें जातले, बाकी आनी कोणाचें कितें जातलें, आनी हांगासल्या लोकांचें कोणाकूच पडलेलें ना. फक्त आमचो सरपंच जो आहा तो धांवता सगळी कडेन, आमी ताका इतलो त्रास दिता पूण आनी आमचे कडेन ऑप्शनूय ना त्या खातीर. सो ताकाच त्रास दिवचो पडटा आनी तो आपल्या ज्या परीन जें काम करपा जाय ते करपाचो प्रयत्न करता. तेच्या खातीर ताका थँक्यू म्हणटा आमी सगळेच. आनी त्या खातीर कळना की आमी ही जी एरिया आहा ती सगळे जे आतां सिटींग
गव्हर्नमेंट आहा त्याचे सपोर्टर्सूच सगळे ऑलमोस्ट आय थिंक ऑलमोस्ट 90% विल बी सपोर्टींग देम. पूण तरी सुद्दां जर आमकां ही अवस्था जाल्यार मागीर फुडल्या फावटी सगळ्या लोकांक चिंतचें पडटलें की बाबा आमी कितें करपाचें, तांकां सपोर्ट करपाचें की ना सपोर्ट करपाचें. पूण एक शुअर आहा की आमचो जो पंच आहा ताका आमचो ऑलवेज सपोर्ट रावतलो. आमी जेन्ना लोकसभेचें इलेक्शन आसलें तेन्ना संतोष बाबान बरेचशे पॉलिटिशनांक हांगासर सभा घेतल्यो, तर तेंच्या पैकी कोणूच आमकां हांगा सपोर्ट करपाक सोदिना अशें दिसता. आतां गव्हर्मेंटान आनी ऑथॉरिटीसान हेचेर विचार करपाचो आनी फुडले फावटी जे इलेक्शन जातले तेन्नाय तेंच्यांनी विचार करपाचो की बाबा तांकां विद्यानगराचो रेजिडेंट्साचो सपोर्ट जाय काय नाका. थँक्यू. Good evening, one and all. And the main purpose of us coming, leaving our houses and coming over here is because of the many problems that we are facing day to day, which we didn't have before. I mean, most of it. The main is the road that is being dug up for at junction of MES, and it's the time we take to cross over just to go to Zari or anywhere else. It's taking like half an hour, and the road is diverted. Not only that, the issue has been going on for the last like 2 months. The water is been disrupted, the pipes are, the gas leakage and several other things. There is no proper water supply, and please consider our grievances as we have gathered here. Thank you. I am Suresh Gaurav, staying in Mother Terrace Colony. We are in the year now 2026 now. So we have to have a vision of 2050. So development has to be taken place. Developments are required. But in the meantime, when developments are taken up, now the pipeline digging, water supply, all road digging. So there is no master plan as such, I feel, because if there is a master plan, then anybody can show that pipelines are here. But the contractor, when contractor is given, he will come, he dig all the road, arguably, and then he will damage all the pipeline, everything. Okay, I agree. They do that, they cannot able to see the pipeline, they do the damages. But concerned authority should take care of that. To stand by, some person should be there available. If pipeline damage, yes, you have to do one time repairing. Now our people are running. Vidyanagar Association president is running, or Punch is running, then it is getting done. This should not be happened that way. It should be properly planned, and then it can be repaired at a time. Now water supply, all the pipeline is broken. Everybody is facing problem because all the row, this thing, all broken pieces are going inside the pipeline. Why it is? Because when the damage taken place, supply will be on. So supply should be stopped when damage is taken place. Before the damage, people should see that no, there is water supply should be stopped, and then the damage should be repaired. Then water supply should be leave, so that the blockage will not taken place and dirty water again going. Now we are lucky that there is no rain. Other all sewage water, everything would have gone inside the pipeline and we would have faced. Now last week I had a dirty water coming in. I at least just diverted my pipeline and I had discharged all water dirty, and then I had taken in my tank. So these are the things to be taken care of the authority, just to see that it is standby. Somebody should be there. Gas person should be there. Water supply pipeline should be there. Some other which are getting affected by us, for our people we are getting, those care should be taken, and repairing should be done in time. It's not by telling somebody, inform the PWD people, inform the gas people, Adani people, then they come, and it takes a lot of time. That is why we suffer. Okay, breakdown is taken place, half an hour you can repair, and then you make it in time. So all care should be taken, and the development should be taken, but in such a way that the person, we are the residents, people should not face any problem. That's my point. Thank you. Among all colonies around MES College, Bharat Nagar colony is the first colony to be developed, and it is the first colony to face all the problems since the beginning. Being upper part of this area, water pressure is very low that side. So we are facing that problem since beginning only. It is not yet been fully repaired or solved. And one more thing is, our colony has got only one approach road and one outlet road.
only one road to go inside, wherein being close to highway, that approach road is always blocked with motorcycles, cars right now because of the road construction and all those things, which we are facing very big problem, and so we are waiting for to solve that problem. And all these panchayat members, especially sarpanch and MLAs, are reluctant to do any job work here except our punch who is running here and there, but his efforts are not reaching to the final level, but he is trying. But all panchayat members should take care of this developed land which is developing very fast, and solve our problems once for all. Thank you. सादर नमस्ते। मेरा संबोधन प्रशासनिक पदाधिकारियों, चुने हुए जनप्रतिनिधियों और सरकार से है। हम जनतंत्र में रहते हैं, जनता सर्वोपरि है। अभी जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, लगभग 60-70 लोग, ये लगभग हजारों परिवारों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सब तंग आकर के अपने घरों से निकल करके यहाँ आए हैं। और जो भी आए हैं, यहाँ पे न कोई जाति है, न मत है, न मजहब है, न पंथ है, न ऊंच नीच है, और न पद का कोई चक्कर है। यहाँ पे सब लोग तंग हो करके अपने घरों से निकल करके आए हैं, एक सामान्य अधिकार की रक्षा करने के लिए, जो वस्तुतः सरकार का कर्तव्य है देना। हम सरकार को टैक्स देते हैं और सरकार हमें सुविधाएं देती है, यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। आज जो सभी हमारे मित्र बंधुओं ने लगभग सबने एक ही बात कही कि यहाँ रोड की समस्या है, रोड पे इंक्रोचमेंट हो रहा है, रोड टूटे फूटे पड़े हैं, यहाँ पे पूरे रोड, कोई सरकार इसको देख नहीं रही। ऊपर से कंस्ट्रक्शन हाईवे बन रहा है, बिल्कुल सही, विकास बात को सब समर्थन करते हैं, लेकिन विकास हमारे लिए समस्या का कारण बन जाए, ये तो सही नहीं है। अभी नजदीक में अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जयराम नगर और डबोली में जब ये समस्या आई तो उसी NHAI कंट्रैक्टर ने एक रोड को वाइडी मतलब चौड़ीकरण करके वाइडन करके उन्होंने दिया जनता को, हॉट मिक्स करके बढ़िया रोड को चौड़ा बनाया उन्होंने, और वहाँ पे सारी सुविधाएं मिली। फिर उन्होंने आंदोलन किया तो उन्होंने फिर एक स्पीड ब्रेकर जगह जगह बना के दिया। कहने का अर्थ यह है क्या सभ्य जनता की आवाज सरकार नहीं सुनती है? ये सभ्य सिविलाइज लोग हैं, मैक्सिमम लोग शिक्षाविद हैं, तो क्या सरकार को ये बात समझ में नहीं आ रही? हमारे जनप्रतिनिधियों को समझ में नहीं आ रही? रोड का हमने बता दिया, पानी की समस्या उठ रही है। पानी सही सच में जब भी आप ऑन करें, आप 1 महीने के अंदर पूरा टंकी गंदा हो जाता है, मडी वाटर आ रहा है। नॉट मडी वाटर, पिछले कुछ दिनों पहले हमने कंटामिनेटेड वाटर पाया। यहाँ पे पूरा सीवरेज की समस्या है, पानी फ्लोट होकर के चेंबर में घुस रहा है, उससे रिस के आ रहा है। जब मैंने स्वतः उस पानी को लेके चेक किया तो उस पानी में गंदगी थी, एक स्मेल आ रहा था, लेकिन इतने क्वांटम में पानी जा रहा है पता नहीं चला है लोगों को। लेकिन जिस दिन कंटामिनेटेड वाटर पी करके कुछ लेबरर, कॉन्ट्रैक्ट लेबरर मर जाएंगे, जब कुछ समस्या हो जाएगी, तब यही जनप्रतिनिधि और सरकार अलग राग लापेगी। समझ में नहीं आ रहा सरकार क्यों सोई पड़ी है। इस सारी समस्या हमने देख ली। सीवरेज, इतने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट आ गए, अब जनता यहाँ की तंग आ चुकी है। अब अगर किसी दिन सड़क पे आ जाए, आंदोलन करने लगे, तो फिर वही बात उठेगी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन जितनी हमने अभी तक चर्चाएं की, सारी समस्याओं की चर्चा की, केवल और केवल प्रॉब्लम्स डिस्कस किया, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने वाला कौन है? फिर जैसा मैंने कहा, हम अपने लिए अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, हम पंच चुनते हैं, सरपंच चुनते हैं, जेडपी चुनते हैं, एमएलए को भी, पर एमएलए चुनते हैं। प्रशासनिक अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते। हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इनको हमारी आवाज उठानी पड़ेगी, इनको लेके जाना पड़ेगा। मैं बिल्कुल ये भी कहता हूं कि हमारे पंच बहुत चीजों को लेके आगे जाते हैं, लेकिन वह सफिशिएंट नहीं है। उनके इतने भी कहने के बाद कुछ भी हल नहीं हो पा रहा, और जनता यहाँ पे दुखी है। मेरा निवेदन है सभी कंसर्न हमारे जनप्रतिनिधियों से, आप कुछ कीजिए, क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है, जनता बोल नहीं पाती, लेकिन जनता भी अपनी शक्ति कभी कभी प्रदर्शित करती है, और ये हम लोकतंत्र में सीख रहे हैं। कई राज्य इसके उदाहरण हैं, ये सरकार को समझना होगा। नमस्ते, सादर नमस्ते। Good evening, everyone. Today, we all have gathered here, the Vidyanagar residents, to show our solidarity and also the unity against the authorities who have put all of us in a very
very hardship. Our life has become very miserable here. Particularly when National Highway Authority started developing the highways and started work at the MES junction, the life has become miserable. I am particularly from area housing colony, the most neglected colony, because we have been locked from all the sides. First, we don't have any outlet. Only we have to be at the mercy of the beach village, who were earlier opening only half gate for us to move through that. Only that was the road. There is nothing. Then at the request of our Panch, he is doing a lot of this work alone. Hats up to him. And then this highway authorities put some mud or other thing, gave little bit connection to the highway directly. That also they stopped once this main highway was done. Now, again, after putting a lot of pressure, they did it. Again, we had to go to this Zari or any other place to come out of it. We had to take a lot of this hardship to come out of it. And at the same time, this water and also this gas pipeline are breaking quite often. Of course, it is very obvious. Once they started the work, the breakage has to be actually it is unavoidable. The only thing, it has to be done systematically. As somebody said, the concerned people should be there on the spot. The moment any damage is done, that has to be rectified on the spot. Because water and the gas are the two very essential things. Gas pipeline gets broken means half cook is done is completely stopped, no cooking. Water, when work is going on, when the pipelines are broken, mud enters into the water and completely muddy water comes into that. Most of the water filter who are used to drink that water purifier and all gets completely jammed and they don't get good water to drink also. It's a very hard thing for all of us here in this area who are living it at the cost of this National Highway Authority who are building this road. No doubt, after some time of this hardship, we may get a good junction. No doubt about it. We have to take certain things. We don't mind adjusting, but adjustment is up to certain tolerance. But that has to be taken care first. Then they have to plan all this development. That is the thing which we wanted to tell. And our Santosh Panch, he is taking a lot of this effort, listening to everyone. He has got a lot of patience. Anyone calls, he does it. Sometimes it goes beyond his limit also. But as somebody said, all of us should be united together and convey our this hard feelings to the concerned authorities immediately and take care of the further damages to our living things here. Thank you. Thank you very much. Good evening. My name is Johnson. I'm resident of Bharatnagar colony. As earlier sir had mentioned that we are the first colony which is there in closer to the highway. The problems what we are facing, everybody has said, water, gas, everything, yes. CM had come here, Sarkar tumchi dari mun. The entrance is that road only. Where is Sarkar now? Where is Tumchi dari? Where is CM now? Grievances have been said. Newspapers, we are every day there is something coming on newspaper. We are very thankful to our Panch who is really running from one place to another trying to do things. But it is not helping us. Now it is reaching to the limits where now there will be a time when we will come onto roads. And this is going to happen soon. And we don't want this to happen. This is what we don't want. We don't want people to come on the roads. We don't want any commotions happening. We need your support. We need help. All the grievance has been mentioned to you. Please make sure that things are put properly. There should be a proper plan. It was actually supposed to be a proper planning. All these departments need to come together. Gas line, water, highway people, everything. They should come together, sorted out, planned out, and then work should have been done. Okay, thing works at that, development is there happening, very good. But why residents are not taken into consideration or concern and they have not been discussed what has to be done? Without residents into the plan and program, things are happening and then suddenly we are into dilemma. We are the one who's facing the problem. Nobody else. Residents is facing the problem. It is coming soon that we will come on the road. We don't want it. So please, we need your help. Listen to our grievances now and do something about it. Thank you very much.
I'm Harjinder Singh, resident of Umia Solicitude. We are of late, the last few years, we are seeing a lot of development, a lot of residential areas. Population has increased, density of population has increased, density of residential houses, buildings has increased. But the infrastructure is not keeping up with the development. By infrastructure, not just roads, it has to be water supply, electricity supply, sewerage, storm drains. Everything should be taken care of instead of first make the buildings and then afterwards when we have grievances only then it should be looked after. No, it should be looked after before the major development. And earlier, now since RERA is in force, all the builders are handing over only after having water connection, electricity, etc., and showing sewage treatment plants. But what about the buildings which were built earlier? Even at that time, those buildings did not have water supply, and there are many buildings which even today do not have PWD water supply. Government cannot declare Har Ghar Jal, and these things are taken care of. Infrastructure, we also need with this much population in just ward number 1 of Sankwal, where we have one punch who does understand our grievances and does his best. But for such a large ward, we definitely need more people to look at all the problems and try to anticipate and do the development before. I would like to call myself a citizen of a developed country very soon, but at this rate, it's not happening. Thank you. Good evening. I'm a resident of Vidyanagar. So it hurts me a lot to say that among so many problems that Vidyanagar is facing, now on the priority basis, due to this road construction, we are facing a lot of problems, especially with the pipelines, breakage of the pipelines, water pipelines, gas pipelines, every now and then. Also, we have garbage issue, which is not being collected every day on the daily basis. So what is happening is, due to all these problems, we the residents of Vidyanagar are facing a lot of problems. And in spite of going to the authorities and reaching to the authorities, giving complaints, nothing has been, we are not getting a concrete solution. Only we are getting the assurance and nothing, the results are not seen. Due to which we are losing faith in our the authorities and the government to say, who are all in charge of these so-called progress that is happening here. So now it is high time that we are kept giving assurances. Now Vidyanagar demands results and action. So we request the concerned authorities to please come forward and listen to our pain and give us solutions before it is too late. Thank you. Sir, I am residing here in this area, Vidyanagar area, for last 35 to 40 years. Now the population has grown in such a way that in a very rapid speed, and so many mega projects are come like Tata Nagar and MER, L&T and Water Edge. So many people are using this small road, and now this work is going on, and we are facing a lot of problems. Already our Panch Santosh Desai, he has categorically told, so I need not to tell you that this one, no, this is a this, that is a, and he has covered so many problems, and so many accidents are taking place, and side there is no footpath. Now colleges are started, schools are started, and traffic is multiplied like anything. And the scooters, motorcycle, and this traffic police are not at all coming to this area to set this one aside, at least to park a scooter in some sides or wherever space is there. They are parking on the road, and accidents are taking place. And every day this one, people are quarreling, and nobody is there to solve the problems. And you are the only agency, government agency, can come and see and witness. Evening, especially peak hours, you send your representative. What are the problems are these Vidyanagar area people are facing, and small children are coming on the way, and accidents are taking place. And coming to that, the road joining to this our main highway has become created a very
havoc. So people are facing because this one buses are stopping and peak hours 8 to 9:30, and this college, higher secondary boys, college section boys, school boys, and other public, they are going here, there, dashing each other. Every day quarrels are taking place, especially peak hours. And so somehow you have to take action. And there is no sewerage facility here. And all water is coming, sewerage water is coming on the road. And people are facing this one, the smell and mosquito, whatnot. Already our friends are told so many things. So you have to take serious action so we can live peacefully in this Vidyanagar area. Thank you. सांकवल वार्ड नंबर 1 का जो प्रॉब्लम्स हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सब टाइम टू टाइम पहुंचा रहे हैं हायर अथॉरिटीज को. अभी रेजिडेंट्स ने भी बहुत सारा प्रॉब्लम जो अपना वॉइस किया है. They are genuinely suffering. We all are in this area. People are genuinely suffering. So my only request is, we would like to see some faster action. We would like to see some coordinated action. उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देने का जरूरत है. ये एरिया का, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एरिया, वेरी वेल मैनेज्ड एरिया इंटरनली, बट अब एक्सटर्नली हम लोगों को सपोर्ट जिसका जरूरत है वो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि उसको जल्दी किया जाए. थैंक यू. सबको नमस्ते. जिन लोगों ने यहाँ पर भाषण किया ये सब सच है और इसकी हमें ज़रूरत है. यहाँ विद्यानगर में हम बसने इसलिए आए कि यहाँ MS कॉलेज है, इसलिए इसका नाम विद्यानगर है कि यहाँ विद्या मिलती है, विद्या है. मगर ऐसा सिचुएशन हो रहा है, यहाँ पर दुर्गा माता बसती है, शिव जयंती होती है, सब सुनकर सब ये लोग यहाँ सेटल होने के लिए आते हैं. बहुत अच्छी बात है. मगर अभी कंडीशन ऐसा हुआ कि यहाँ से भागना पड़ रहा है. जैसे कि रोड, पानी, गैस, सीवरेज. अरे सरकार कहती है यहाँ सीवरेज के लिए जगह हम दे, शर्म की बात है. अरे जो यहाँ कुछ एक सिंगल प्लॉट लेके रहने के लिए लोग आए हैं, अरे इतना बड़ा प्लॉट हम कहाँ से खरीद दे देंगे? ये सरकार सोचने की बात है. इस पर ध्यान रखकर ये सब वासियों को हम इसके लिए हम फाइट करेंगे. धन्यवाद. सगळ्यांक बरी सांज आवडेता. सगळ्यांक नमस्कार. हांगा जमिल्ल्या सगळ्या लोकांनी आपापल्यो मागण्यो आनी आमचे जे प्रॉब्लेम आसा ते तुमच्या मुखार मांडिल्ले आसा सर. तेन्ना ह्या जे आमचे जे कश्ट आसा ते बेगोबेग सॉल्व करचे आनी आमकां जे त्रास जाता ताचे पासून मुक्ती दिवची. आतां दूस 11 वरांचेर गॅस वता. आतां रांदच्या वेळार आमी करतली कितें? बरें, लागीं हॉटेलांय बी ना. आतां वास्को वतलें म्हळ्यार 3 वरां वता, म्हणजे आमी उपाशीच रावपाची. हे प्रत्येक दिसा आतां 2-2 दिसांनी घडटा. उदकाचो तोच प्रॉब्लेम, गॅसीचो तोच प्रॉब्लेम आनी लायट. हे ज्यो मुळाव्यो आमच्यो गरजो आसा ते आमकां मेळूंक जाय अशें आमकां सगळ्यांक दिसता. आनी आमकां हो त्रास जावचो न्ही आनी बेगोबेग हे आमच्या त्रासाचेर लक्ष घालचें आनी बेगोबेग हाचेर उपाय काडचे, इतली सगळ्यांच्या वतीन हांव मागणी करतां. देव बरें करूं. हांव सुनीता नाईक, भरतनगर कॉलनीन रावतां. आयज आमी खूब त्रासान आशिल्ले आसात. गेले 1-2 वर्सां पयले आमी MES कडेन हिंगा रावपाक येयले तेन्ना MES एक नंबर 1 एरिया आशिल्लो. म्हण आज MES पळयलें जाल्यार खूब घाणाटेशें दिसता. कित्याक म्हणल्यार पयलो हिंगा शिवरेज ना. ज्या जाग्यार आमी चलपाक वयता जाल्यार ते फक्त ते शिवरेजीचोच वास येते रावता. आनी सेकंड म्हणल्यार लायटीचो प्रॉब्लेम. ते दिसाक 10 फावटी तरी हिंगा लायट वयता. ते तरी करता म्हणल्यार हिंगा एक फॅन सारको चलना, एक TV सारकी चलना, कांय ना. तशेंच आयज रस्त्याचो प्रॉब्लेम आसा. गेले 2 वर्सां पयलीं हिंगा CM येयले तेन्ना सरकार आमचे दारी अशें हिंगा एक प्रॉब्लेम सांगिल्ले. पण आयज पळयल्यार आमी आमचे दार सोंपता जाल्यार ते दार आमकां मेळपाना अशें जाला. आयज जे कॉन्ट्रॅक्टराक रस्त्याचें काम दिल्लें आसा तो एक दिसाक गॅसीचे पायप फोडटा जाल्यार एक दिसाक उदकाचे पायप फोडटा. प्रत्येक फावटी आमी सगळे प्रॉब्लेम आमगेले पंच सॉल्व करत आसा. हे सदांच आमी उठून पंचाक फोन करचे पेक्षा सरकारान हेजेर लक्ष घालचे आनी जाता तितले बेगीन आमगे प्रॉब्लेम सॉल्व करचे. नमस्कार. Yeah, hello, good evening everyone. Myself Anand Pase, I'm resident of Mother Teresa Colony. And as you're seeing, we have all gathered here just not to showcase that our strength, but this is what we are here because our daily needs are not getting fulfilled. Water, sewage, voltage,
Everything there is a problem. Once upon a time, this MES area was supposed to be a most peaceful area. Okay, now this has become one of the messed areas in this Vasco area. I request the authorities to please come and have a look at this situation. Okay, our people, our senior citizens, school-going kids, everyone is struggling. We don't know whether we go to house, we are getting food or not, because every day there are pipe gas being leaked away. Okay, we have to just call our home and we have to just do this work. Whether there is water, whether there is gas, we have left with no other work than this. Is this what we have voted for? I request authorities to have a look at this situation. Okay, thank you very much. सगळ्यांक माझ्या भोगाचे येवकार. आम्ही हांगा विद्यानगर वांगडी विद्येचे नगर, पूण हांगा आमी प्रत्येकटो आपले एक रडगाणें सांगपाक आयला. फाटलीं 2 वर्सां आमचे विल्फ्रेड बाबून सांगले आमचे रस्त्याचो प्रॉब्लेम आनी एक प्रॉब्लेम सांगता. आमकां हांगा एक 4 वर्सां जालीं आमकां गॅस लायन मेळ्ळी. आमी हॅपी खूश. आमी सिलिंडर बंद केलो. फाटले 2-3 दीस जाले रस्त्याचें जें काम चालू आसा जंक्शनाचेर, आयज बरोबर कालच्यान चालू आसा, बरोबर 1 लायन फुटली. आमी कितें करपाचें? जेवण अर्दें केलां, मागीर कितें करपाचें? आमी उपाशी. ही आमची परिस्थिती. म्हाका याद जाता जेन्ना NHAIन हांगा एक स्ट्रीप क्लोज केल्ली विशाल मेगामार्टा कडेन, आनी तांणी ते रोड डायवर्ट केल्लो आमचे इंटरनल रोड. त्या लोकांनी चिखले पंचायतीक वचून आवाज केलो आनी तेन्ना त्यांचे रोड थंय हॉटमिक्स करून मेळ्ळे. आतां आमचेर अशी पाळी आयल्या, आमी सादे मनीस, आमी शांतीकायेन काम करपी मनीस, आतां आमचेरय अशी पाळी आयल्या की आमकांय आतां आमच्या पंचायतीक वचून मातशी दादागिरी करची पडटली. त्या शिवाय आमचें कोण हांगा आयकपाचें ना. हांगा कोण MLA येना, आमकां कोणूच पळयना. वी आर स्ट्रेंडेड. दीस इज आवर प्रॉब्लेम. देव बरें करूं. सगळ्यांक आमचे जे कलिग्स हांगसर जमल्या तांकां फायचे योगा दिसाचे उनुनीत परबी. त्या योगा जो मोदी गव्हर्मेंटान सगळ्या अख्ख्या संवसाराक हाडून आमचे भारताचें नांव वयर काडलें. आयचं जे मिटींग आहा, आयचे जे आमचे बारीकशी सभा थेल्ली, सगळ्यांक उलोवपाक लायल्लें, तेच प्रत्येक ऑफिसर आहा, जे कन्सर्न ऑफिसर आहा, लायक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट म्हण, उदकाचे उदीक डिपार्टमेंट म्हण, गॅस डिपार्टमेंट म्हण, रोड डिपार्टमेंट, तेंचे कानार वचपाक लागून हो प्रोग्राम केला. तशेंच आमचो MLA किंवा कन्सर्न मिनिस्टर यांच्या कानार वचपाक लागून हो प्रोग्राम तयार केला, ताकी त्यांच्यांनी फटाफट हेजेर एक्शन घेवपाची. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका सांगता थोड्यो गोश्टी जे लोकांनी जितके प्रॉब्लेम हे सांगला ते आमचे दावित्य आहा, जे आमी निवडून येयल्ले आहा. हांव जे पंच, हांव ट्राय करता म्हाजे लेवल बेस्ट हे करपा, जी गोश्टी प्रॉब्लेम आहा ते सॉल्व करपाक ट्राय करता. रात दीस हांव कंटिन्युअस काम करता तेजे फाटल्यान. तशेंच आमचे प्रत्येक गव्हर्मेंट सर्वंटांनी एज वेल एज मिनिस्टरांनी ट्राय करपाची. आतां हांगा खुबशी प्रॉब्लेम आहा ती लोकांनी सगळ्यांनी सांगल्या. पण आता एक प्रॉब्लेम म्हाका लेटस्ट कळ्ळें की जे आता ब्रिज बांदता तो ब्रिज 1.95 मीटर देंवयलो सकल, त्या खातीर एक टनल बांदचें पडलें. आनी टनलाक लागून जो MS कॉलेज रस्तो आहा तो रस्तो सकल व्हरचो पडलो. हांव रस्तो जर सकल व्हरतलो जाल्यार तेंच्यांनी म्हाका सांगलें की हो रस्तो आमी 6 मीटर करतलो. पण तेजेर म्हाजें सामकें स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन आहा, कित्याक हो रस्तो आसलो 15 मीटर इनिशियली. 20 वर्सां पयलून जे हांवें ड्रॉइंग पळयल्लें PDAचें एप्रूव्ड ड्रॉइंग, तेजेर हो 15 मीटर आसा. मागीर लेटर ऑन कोणें खंय कितें प्रॉब्लेम जालें, कोणें बॅगां घेतली, कितें जालें तें म्हाका खबर ना, पण तो 10 मीटर जालो. आनी आज हे NHAI ते 6 मीटर करपाक सोदता. त्या 6 मीटरान 2 वे ट्राफीक जातली कशी? सो तेजेर म्हाजें स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन आहा. तो मिनिमम 15 मीटर नाजाल्यार 10 मीटर तर रस्तो करपाचो, हें हांव मिडियमाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक मिनिस्टरांक सांगूंक सोदता किंवा कन्सर्न ऑथॉरिटीक सांगूंक सोदता. 10 meters at least. मिनिमम 10 मीटर. Minimum. दुसरी गोष्ट, MS जंक्शन टू MS कॉलेज हो रस्तो आतां 20 वर्सां लोकांनी सांगले प्रमाणे 20 वर्सां तेजें टारींग जावना. आनी तें टारींग जेन्ना म्हाका हांव कंटिन्युअसली ऑफिसान वयतालो मडगांव SD 4 WD 6
फातोर्डा मडगांव ह्या ऑफिसान वयतालो तेंच्यांनी म्हाका आतां रिसेंटली सांगलो तो सँक्शन जालो पण केन्ना ते करतले ते म्हाका खबर ना. पण हांवें तांकां सांगलें सँक्शन जावचे पयलून एक वॉटर पायपलायन सायड बाय सायड आमी न्यू गटर बांदला तेच्या सायडींच्यान वचपा जाय. त्या खातीर हांव जवळ जवळ आतां 5 म्हयने जाले तेंच्या फाटल्यान लागला ती पायपलायन ट्रेस म्हणजे लायन अप करपाची ती पायपलायन. किंवा पैंगीणकरान सांगलें म्हाका, सरान सांगलें पैंगीणकर द इंजिनियर वॉट PWD की आपूण लायन अप करून दिल्यार आपूण विदीन 1 मंथ टेंडर काडून ती लायन घालता, ताकी जे रस्त्यार जी पायपलायन परत फुटता आणि ते रस्त्यार उदीक येता आनी रस्तो पिड्यार जाता, हेजेर आमी कितें तरी सोल्युशन काडपाचें. पण जवळ जवळ आतां 6 म्हयने जाले आनी सेकंड रिमांयडर हांव तुमकां रिमांयडरूय दाखयता. तो रिमांयडर धाडून करून सुद्दां एक मिनिट पळय सेकंड रिमांयडर हांवें 06/04/26 घातलेलो. पळय तो रिमांयडर्स करून सुद्दां आजून तेजे ते पायपाचे लेआउट जावना आनी तो जो पर्यंत तो लेआउट जायना तो पर्यंत पैंगीणकर सर तो पायपलायन घालूंक शकना. सो म्हाका कन्सर्न ऑथॉरिटीक सांगपाचें हांव बेगीनच्या बेगीन ती पायपलायन दाखोवन दिया खंयच्यान खंय वयतली ती, आणि ताकी ते PWD न्यू पायपलायन घालून आमचो रस्तो जो जेन्ना हॉट मिक्सिंग जातलो तो प्रोटेक्ट जातलो हेन्सफोर्थ. दुसरी गोष्ट अशी आहा की सगळ्यांक खबर आहा की जे आमचे सूर्यानगर आहा आनी मदर टेरेसा थंय लायटीचे फ्लक्च्युएशन जे आमचे कलिगान सांगला लायटीचे फ्लक्च्युएशन खूबच जाता. सो हे लायटीचे फ्लक्च्युएशन कमी करपाक लागून आमकां न्यू ट्रान्सफॉर्मर इन्स्टॉल करपा हांवें खूब मेहनत करून 4 ट्रान्सफॉर्मर ऑलरेडी घातल्या. पण आता जशें पॉप्युलेशन वाडटा तशें ते लायट फ्लक्च्युएशन वाडत रावता की लोड वाडटा. सो हांवें एक लेटर ऑलरेडी पंचायतीक दिलां आनी तें रिजोल्युशन घेवन आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक दितले. सो ते आमी कन्सर्न ऑथॉरिटीक सांगता तो ट्रान्सफॉर्मर डिले करिनासतना विदीन अ मंथ ऑर 2 months वन्स द लेटर रीच टू द कन्सर्न डिपार्टमेंट तेंच्यांनी तो सँक्शन करून तो इन्स्टॉल करपाचो. दुसरे तुमच्या माध्यमाच्यान हांव आनी एक सांगपाक सोदतां की स्पीड ब्रेकर जवळ जवळ आमी 9 म्हयने जाले हांवें ते एप्लाय करून अजून पर्यंत एरवे कॉलनी स्कूल आहा एरवे स्कूल तेजे फुडल्यान आमी एक स्पीड ब्रेकर घालपाक चिंतलेलो ताकी खूब एक्सिडेंट जावपाक लागले. अजून पण 9 म्हयने जाले सर, ते लेटर म्हाजे कडेन आहा, अजून पर्यंत तो इन्स्टॉल जावना स्पीड ब्रेकर. तेजे फाटल्यान आमी आनी 2 स्पीड ब्रेकर मदर टेरेसान एज वेल एज बे विलेज कॉलेजीच्या फाटल्यान आमी स्पीड ब्रेकर लागून एप्लाय केल्ले, तेवूय अजून तेजेर कांय विचार जावना. सो ह्यो ल्हान ल्हान गोश्टी हे जर गव्हर्मेंट किंवा जे ऑफिशियल तेंच्यांनी जर फटाफट फास्ट केले तर ते लोकांकूय बरें दिसता, तेजे बद्दल लोकांकूय दिसता कितें तरी जाता. पण हे ल्हान ल्हानच गोश्टी जायना तर व्हडल्यो जातल्यो कश्यो, लायक सिवरेज व्हडल्यो म्हणल्यार सिवरेज प्लांट तो तर आमी विचारूच सोडचो पडलो जेन्ना ल्हान गोश्टी जायना जाल्यार. हे येदे व्हडले प्लेसीर PDAची जबाबदारी असली की बाबा एक जागे ठेवपाचे ट्रान्सफॉर्मर इन्स्टॉल करपाक किंवा इलेक्ट्रिकल हाऊस इन्स्टॉल करपाक एक जागो ठेवपाचो आसलो. मागीर तेजे फाटल्यान तुमी हांगसर इतके 10,000 लोक रावतले हांगसर एक प्लेग्रावंड आहा तेन्ना तुमी तेन्ना डिझायन करपाचो न्हू, तेन्ना प्लान करपाचो न्हू. एक प्लेग्रावंड जाय बाबा, इलेक्ट्रिकल जाग्याक लागून प्लेस जाय. तुमी सगळे खाली लोकांचे प्रोजेक्टूच पास करता. प्रत्येक प्रोजेक्टा कडल्यान इल्लो जागो घेवन तुमी करपा जाय नासलें. हांव आतां तें नाव पॉसिबल ना, पण हेन्सफोर्थ दुसरे कडेन गोंयान खंयूय जेन्ना प्लान करता तेन्ना हे एसेन्शियल ज्यो गोश्टी आहा त्यो जावपाकूच जाय. फॉर एग्जाम्पल उदकाचे टाकयेक लागून, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे पावर हावजाक लागून, फॉर एग्जाम्पल सिवरेज प्लांटाक लागून हे जागे तुमी ठेवपाकूच जाय. हे प्लानिंग डिपार्टमेंटाचें कर्तव्य आहा. अशें न्हू की मागीर जेन्ना 10,000 घरां जाता तेन्ना तुमी जागा सोदपाक भोंवतले आनी तो पर्यंत जागा 1 लाख. आतां सद्या MS कॉलेजी कडेन जागो म्हाका लोक सांगता की 1 लाख पर स्क्वेअर मिटर चल्ला. सो असल्या टायमार तुका 1 लाख लॉस करून कोण जागा दितलो प्लांट घालपाक. सो हे प्लानिंग डिपार्टमेंटाचें काम आहा, तेंच्यांनी प्लान करून करपा जाय. हांव इतकेंच सांगपाक सोदता हेजे फुडें तुमी प्लीज करा. दुसरी गोश्ट, ह्या MS कॉलेज जो रस्तो एन्क्रोचमेंटाक लागून सामकोच ल्हान जालो, हे सगळ्यांक खबर आहा. हेजे फाटल्यान लास्ट 3.5 वर्सां हांव झगडटां. खंयच्या ऑफिसान वचना हांव,
कोर्टाची ऑर्डर आहा की एन्क्रोचमेंट काडपाचो, खंयच्या ऑफिसान हांव वचना, डायरेक्टर पंचायत BDO DOP PDA प्लॅनिंग डिपार्टमेंट सगळ्या डिपार्टमेंटान बोला आनी म्हाजे कडेन ती फायलां ही व्हडली फायलां आनी तुमकां जाय जाल्यार हांव दाखोवंक शकता. सगळ्या डिपार्टमेंटान हांवें लेटर 3.5 वर्सांनी येदी व्हडली फायल केल्या आनी सगळें करून सुद्दां आज पर्यंत कांयच तेजें जावना, साक्षमूच जावना. पंचायतीन तर हांवें 50 फावटी ते रिमांयडर धाडलो, पण पंचायतीन सेक्रेटरी आमचे कांयच करिना. सेक्रेटरी सगळे हात वयर करून बसले. कोर्टान तांकां स्ट्रिक्ट एक वॉर्निंग दिवपाक जाय, बाबा तूं करता जाल्यार कर, ना जाल्यार खुर्ची खाली कर. हे माझे म्हणणें आहा. पण आता कोर्टान परत एक ऑर्डर रिसेंटली म्हाका मेळ्ळा, ती ऑर्डर अशी आहा की रस्तो जो आहा प्रत्येक रस्त्याक जे हितून आहा म्हणजे रेजिडेन्सी एरिया तांकां सायडीन फुटपाथ जाय. मेजर रोड आसलो दोनी सायडीन आनी आमचो आतां MS कॉलेज बिकॉज कॉलेज आहा सायडीन, त्या खातीर आमकां दोनी सायडीन फुटपाथ जाय. कोर्टाची ऑर्डर आहा की दोनी सायडीन जे एन्क्रोचमेंट कितें आहा ते काडा आनी एक फुटपाथ जाय करा. सो तेजे फाटल्यान हांव आतां रिसेंटली ऑर्डर येयल्या तेजे फाटल्यान लागता आनी आमी आश्वासन करुया सगळ्या लोकांनी की फुटपाथ आमकां दोनी सायड एक तर सायड मेळटली अशें आमी आश्वासन करुया. दुसरें, ह्या ज्या रस्त्यार ट्राफीक जास्ती वाडल्या कारणान हांवें एक लेटर घातलेलें जवळ जवळ 1.5 वर्स पयलू की हांगसर जी ट्राफीक आहा हेवी ट्राफीक तांकां बंद करा. सो तेजे म्हाका रिटर्न कांयच मेळना कलेक्टर ऑफिसांच्यान, रिटर्न लेटरूच मेळना. जेन्ना हांव गेलो तेंच्यांनी म्हाका लेटर म्हाका 6 म्हयन्यांनी सांगता बाबा तुजी लेटर आहा आनीक तुका धाडला. धाड म्हणल्यार एक्नॉलेजमेंट खंय आहा, तर कांय ना तेंचे कडेन. सो म्हाका जाय आसलें की ऍटलिस्ट तुमी जर हेवी ट्राफीक जर ह्या रस्त्यार सोडपाक तुमकां प्रॉब्लम आहा म्हणजे ते टेक्निकली पॉसिबल ना म्हणटात. जर टेक्निकली पॉसिबल ना जाल्यार हांवें एक लेटर केल्लें की टायम रिस्ट्रिक्शन थेया. जेन्ना भुरगे स्कुलाक किंवा कॉलेजीन सकाळीं येता तेन्ना तुमी हेवी ट्राफीक बंद करा, दनपारां जेन्ना सुट्टा भुरगे तेन्ना हेवी ट्राफीक बंद करा आनी मागीर तुमी चालू करा. नाजाल्यार म्हाका दिसता MS कॉलेजी कडल्यान सांजचे इवनिंग MS कॉलेज टू जंक्शन वचपाक नियर अबाउट 30 मिनिट्स लागता. डॉजिंग करीत करीत वयचें पडटा. त्या टायमान आमचो वास्कोच्यान सोडला जाल्यार पणजे पावता. सो हे आमचे MS कॉलेजीचे प्रॉब्लम्स आहा. सो आनी दुसरी गोष्ट आहा की MS कॉलेजी कडल्यान दोनी सायडीन जे पार्किंग लायतालो ते पार्किंग जेन्ना प्रत्येक कॉलनीन वयता एंट्रन्साक लोक पार्किंग करता, तेजे ट्राफीक सेलान कितें तरी एक सोल्युशन काडपाक जाय. भितूर घुसपाकूच मेळना आनी जेन्ना तूं भितूर घुसना तेन्ना तूं रस्त्यार उरता अर्दी गाडी तुजी आनी गाडी अर्दी तुजी रस्त्यार वयले कारणान MS जंक्शन सामकें आनी जाम जाता. सो हांव ह्या माध्यमाच्या तुमच्या माध्यमांच्यान सांगूंक सोदता ट्राफीक सेलाक किंवा पुलिसांक किंवा हेजेर कितें तरी सोल्युशन काडा आनी जे लोक एंट्रन्साक गाडयो लायता तांकां तालावंक तरी दिया, नाल्यार तांकां तरी सांगा फुडें 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 व्हरून पार्किंग करा. हे माझी ही जितके पॉयंट्स आहा ते कन्सर्न डिपार्टमेंट प्लीज अंडरस्टँड करून घ्या की हे लोकांचे प्रॉब्लेम म्हाजे प्रॉब्लेम स्वताचे न्हू, हे लोकांचे प्रॉब्लेम ते मातशे बेगीनच्या बेगीन सॉल्व करपाक ट्राय करा. दुसरी आनी एक गोष्ट आहा की कालूच लेटर एक पंचायतीन इनवर्ट केला की डायरेक्ट प्रोजेक्ट आनी CC टू द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ नॅशनल ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया की जेन्ना ब्रिज येवपाचो बंद जालो, टनल येयलें तेन्ना सर्वीस रोड सायडीनच्यान, कित्याक ते वयल्यान ब्रिज येतलोच कमी हायटीचे पण तेजे सायडीनच्यान सर्वीस रोड वयता. सो सर्वीस रोड गेल्ले कारणान जे आमचे कमर्शियल शॉपां आसली MS कॉलेजी जंक्शनाची सगळीं जी शॉपां आसली त्यांचो जो पार्किंग स्पॉट आहा किंवा ते एंट्रन्स आहा ते सामकेच कमी जाले आनी तांकां बिझनेस लोकांक कोणाकूच ना, सगळे ते रडटा. आमकां इतके लाखांनी पयशे दिवन आमी शॉपां घेतल्या किंवा फ्लॅट घेतला, थंय एंट्रन्स ना, भितूर सरपाक मेळटा पण भायर सरपाक मेळना. सो तेंच्यांनी म्हाका रिक्वेस्ट केला की एंट्रन्स भितूर सरले जाल्यार ते भायर सरपाक एक रस्तो थेया किंवा कित्याक लागून आतां ज्या जाग्यार भायर सरपाचो रस्तो आसलो थंय ते डीप केला, स्लोपी केला आनी थंय एक बस स्टँड येता. सो तो भायर सरपाक चान्सूच ना, एक भितूर सरलो की भायर सरपाक चान्स ना. सो तेंचे एक रिक्वेस्ट आहा, तेवूय लेटर नॅशनल ऑथॉरिटी आपणा NHAI हांकांय दिला, ट्राफीक हेका पंचायतीकूय दिला. तेजेरूय म्हणजे तुमी विचार करा आनी तेजेरूय एक्शन घ्या. हे सगळे म्हाजे बारीक बारीक पॉयंट्स आहा ते हांव गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता की लोकांक लागून तरी ऍटलिस्ट हे प्रॉब्लेम सॉल्व करा, नाजाल्यार म्हाका कन्सर्न करा कितें प्रॉब्लेम आसा ते हांव दाखोवन दिता
किंवा लोकांकूय तुम्ही सांगूंक शकता की बाबा आमी हें करता, एक मॅसेज तुम्ही दिया की आमी हें फटाफट करतले, तुम्ही भिवो नाका, तुमच्या फाटल्यान आमी खंबीरपणे उबे आहा, हो एक तुम्ही मॅसेज दिया. हांव बीजेपी गव्हर्मेंटाक सांगूंक सोदता, हांवूय बीजेपीचोच, हांवूय बीजेपीक लागून खूब वावरता. म्हाजें जर तुमी आयकना जाल्यार आनी कोणाचें आयकतले. सो प्लीज हांव रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटाक, प्लीज डू बारीक बारीक ज्यो लोकांचे गाराणे घातल्या ती आयकाय आणि सॉल्व करा. थँक्यू. देव बरें. Government and similarly the NHAI also that one must be very careful about while digging the pipelines of the gas and as well as the water pipeline, because this digging should be done in the presence of Adani representative as well as some PWD officials. Then if they are present there, they know where exactly this pipeline is going. That's a must for them, because otherwise the things will be going to be very worst and the epidemics will come and many mishaps will come. This can be avoided by timely intervention of the higher authorities. This is my earnest request to all the government authorities to look into it.